sa mga tagdiri ka na ko. So ang uluhan, gingon nga gidayeg ang templo sa Diyos. So ingon pa man nato nga ang templo may ang atong kaugalingon. So atong dayigon ang atong kaugalingon. Sa pag-alagad sa atong labing gamhanang Diyos. Nagingon dire sa bersikulo 1 na o Ginoo hinumdumi si David ganta ng kalisdanan nga iyang hiaguman. So sabisan pa na sa unsa nga mga kalisdanan nga atong hiaguman sa mga pagsulay nga maabot diri sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. So di kaya po nato kalitan ang pagdayeg diri sa atong labing gamhanang Diyos sa pagsulod sa iyang templo. So sa atong kasing-kasing atong ipasulod ang labing gamhanang Diyos sa atong kasing-kasing sa atong templo. Sa bisan pa man unsa nga mga pagsulay nga maabot diri kanato. Ingon diri nga hinumdumi o Ginoo ang iyang gisaad kanimo nga gamhanang Diyos ni Jacob. Dili ako